आसीदाज्यं रेग्मैद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधः स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाजित्यन्यन्तन्वाना अवदन् पुरुखं वसुम्ब जित्नेन जित्नमयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमानः अचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। महाराज राजश्री देव्ये नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ध्याये ध्यानान्ते प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमथिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीभिस्वाक्षेण सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि काषाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराज वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयति वर्यमहं प्रपद्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः।